मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में एक वक्त मुकर्रर के लिए भेजा और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा बता दिया। उस तरीके के मुताबिक इंसान अगर ज़िंदगी गुजारेगा तो इंसान तरोताज़ा भी रहेगा, खुशहाल भी रहेगा और अल्लाह की नेमतों से भरपूर अंदाज में फ़ायदा भी उठाता रहेगा। वो क्या है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम पे अपनी नेमतें बढ़ाता चला जाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी हैं। इंसान जो इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है वो कामयाब होता है, और जो इन नेमतों पे गिले शिकवे करता रहता है, मौजूद नेमत की कदर नहीं करता और ला हासिल के पीछे दौड़ता रहता है, हसद के अंदर मुब्तला हो जाता है, तो वो फिर नाकाम व नामुराद होता है। एक शख्स का वाक़या आता है कि 160 साल की उम्र में भी वो तरोताज़ा था, बिल्कुल सेहतमंद था। तो लोगों ने हैरत से उससे पूछा कि यहाँ तो 60 साल के बूढ़े कहलाते हैं, तुम 160 साल की उम्र में भी इस तरह तरोताज़ा क्यों हो? तो उसका जवाब ये हम सबको याद रखना चाहिए। उसका कहना था कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने आप को गुनाह से बचाया, और ये कि दूसरे के पास नेमत को देख के मैंने भी शुक्र किया कि अल्लाह ने इसे इस नेमत से नवाजा है, अल्लाह मुझे भी दे दे, लेकिन मेरे दिल में कभी किसी के लिए हसद नहीं आया। तो अल्लाह तबारक व तआला हसद से मना करते हैं, बुग़्ज़ से मना करते हैं, चुगली से अल्लाह तबारक व तआला मना करते हैं। हम हर वक्त दूसरों के दर पे रहते हैं, दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मिली हुई नेमतों पे हम कुड़ते हैं कि इन्हें क्यों मिल गई। ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह की तकसीम पे राजी होना ये एक मुसलमान का शेवा और तरीका है। अल्लाह ने अगर उसे इस नेमत से नवाजा है तो अल्लाह हमें भी नवाज सकता है। इसके लिए उसको मिली हुई नेमत के लिए हसद करना ज़रूरी नहीं कि हम हसद करेंगे तो हमें मिलेगा। उससे हसद करने से हम खुद कुड़ेंगे, अपनी जान खाएंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसमें यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें। ए परवरदिगार, तूने जो नेमतें मुझे दी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इन नेमतों से महरूम हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या आता है गुलिस्तान में। फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सहरा में जा रहा था, सख्त गर्मी थी, पाँव में जूता नहीं था। सहरा में चलते हुए जब पाँव जले तो मेरे दिल में एक शिकवा पैदा हुआ कि अल्लाह, मैं तो तेरे नेक बंदों में से एक बंदा हूँ, मेरे पास जूता तक नहीं है, पैर जल रहे हैं। इसी असना में एक शख्स को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे, फौरन वहीं सजदे में गिर गए और अर्ज किया, परवरदिगार तेरी हिकमतें, इसमें भी खैर है, तेरा शुक्र है, जूता नहीं है लेकिन पाँव तो सलामत है। हम अपनी हासिल नेमतों को देखते नहीं और ला हासिल के पीछे दौड़ते हैं, तो इस कैफियत में क्या होता है? नाशुक्री होती है, और जब नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह की नेमतें उस नाशुक्री की वजह से हमसे मजीद दूर हो जाती हैं, मिली हुई नेमतें भी छिन जाती हैं। इसलिए जो नेमतें मिली हुई हैं उनसे लुत्फ अंदोज हों, उनका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें दी हैं उनसे लुत्फ अंदोज होते हुए, फ़ायदा उठाते हुए शुक्र करते रहें। अल्लाह फरमाते हैं शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ेंगी। हम दूसरों की नेमतों की तरफ नज़र करते हैं और अपनी नेमतों पे नज़र नहीं करते, दूसरे की खताओं को देखते हैं, अपनी खताओं को भी नहीं देखते। जब अपनी खताओं पे नज़र नहीं होती तो हम अपने आप को पारसा समझते हैं, दूसरों को गुनाहगार समझते हैं और उनके बारे में हम जज बन जाते हैं, फैसला करते हैं। अकबर अलाहाबादी ने एक बड़ी खूब अंदाज में ये बात कही
فرماتے ہیں نہ تھی جب تک ہم کو اپنے حال کی خبر، نہ تھی جب تک ہم کو اپنے حال کی خبر، دیکھتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جس دن اپنے حال پہ نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی جب اپنی غلطیوں پہ نظر پڑی تو پھر ساری برائیاں اپنے اندر نظر آئیں، دوسروں کی غلطیاں پھر نظر نہیں آئیں، اس لیے کہ اپنی غلطیاں دوسروں کی خطاؤں سے بہت بڑی تھیں۔ اس لیے اپنی نعمتوں پہ شکر کریں، اپنی خطاؤں پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کے ساتھ جڑیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ مزید اپنی نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ کا ہونا ہے۔ اللہ کا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جنگل میں جا رہے تھے، انہیں ایک جگہ فوجی چھاونی کے لیے پسند آئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ہم اپنی چھاونی بنائیں گے۔ جنگل تھا، درندے تھے، زہریلے جانور تھے، انہوں نے اعلان کیا۔ اعلان کیا کرتے ہیں؟ اعلان یہ کیا کہ اے جنگلی جانوروں، اے درندوں، اے سانپ اور بچھو، اس جنگل کے اندر جتنے بھی خونخوار جانور ہو، نقصان دہ حشرات ہو یا کوئی بھی رہنے والے ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے صحابہ ہیں، ہمیں یہ جگہ پسند آ گئی ہے، ہم یہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر یہ جگہ خالی کر دو۔ ابھی اعلان ختم نہیں ہوا تھا کہ جنگلی جانور، درندے، سانپ، بچھو اس جگہ سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، اپنے بچوں کو اپنے منہ کے اندر دبائے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، چند لمحوں میں وہ جگہ خالی ہو گئی۔ یہ کب ہوئی؟ جب اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرمان کر لیا۔ شیخ سعدی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بر پلنگے سوار، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پہ سواری کر رہا ہے، میں حیرت سے ایک طرف ہو گیا کہ شیر آ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے جو شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جب میرے قریب پہنچا، میری حیرت کو بھانپ کے اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا، سعدی تو کیوں حیرت میں ہوتا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکموں پہ چلے گا، اللہ کے حکموں سے روگردانی نہیں کرے گا، تو یہ درندے اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں یہ تیری تابع ہو کے رہیں گی۔ بس تو اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دے، اللہ سب کو تیرا تابع کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاصل نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور لا حاصل چیزوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ اختیار کریں، تاکہ اللہ بھی راضی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔